Les gens, salam alaikum, j'espère que vous allez bien les jeunes. Donc, اليوم البلاصة هذه un peu spéciale. Donc, la salle c'est Inch'Allah le siège جديد, c'est-à-dire le bureau جديد تاع SLS. C'est un chalet. Donc les jeunes, aujourd'hui, حبيت نهضر على un sujet, وفي le sujet هذا حبيت نهضر على الناس, surtout comme je travaille dans la nutrition, je travaille plus في le coaching. حبيت نهضر على الناس اللي حبت دير un programme dans un but de maigrir ou de grossir. ونعرفوا شنو هما الاسباب اللي يخليوك انت ولا انتيا تشيان متسمان, وشنو هما لي ديمارش لي بلو كوريكت, وشنو هما لي ديمارش لي بلو لوجيك اللي لازم نديروهم pour réussir un programme. Ok. Donc les jeunes, احنا على بالنا surtout on va se basculer plus vers l'obésité. على بالنا باللي السمنه هذه عندها plusieurs causes. Et si on va classer, c'est-à-dire les causes هذوما, الاسباب هذوما, كاين ناس تسمان باسكو دارت دي فاكونس وسمانت شويه. هنا يا اوكان سوسي كي درنا دي فاكونس وسمنا يا ما كاينش ان تروماتيزم ديغيير, c'est pas un problème. Donc du coup une fois que nous reprenons inchallah c'est-à-dire les bonnes habitudes تاعنا, نعاودوا نمشيو le plus normalement du monde, ou là on va faire un petit programme nutritionnel et sportif, et par la suite on va maigrir. هنا يا با ما كاينش سبب يعني سبب يخليك تبقى السمنه هذيك. mais la plupart des gens منكم سويتي ان تروماتيزم, المشكل اللي صرا لهم هذاك المشكل يخلوهم باغ اكزومبل ان بروبليم اكس و ايغريك, بيردر اون بيرسون ولا ما على باليش ان تروماتيزم. هذاك لو تروماتيزم هذيك لا بيرسون واش راح تروح دير pour combler le mauvais sentiment هذاك désagréable اللي راهي تحس به, au lieu de l'assumer et de chercher des bonnes solutions à temps, qu'est-ce qu'elle va faire avec la personne? Elle va s'acharner sur la nourriture. علاش? pour ouvrir une porte de plaisir ailleurs. Manger, ça fait plaisir. Manger trop gras, ça fait plaisir. Trop sucré, ça fait plaisir. Manger n'importe quoi, fast food, ça fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est programmé في la société via واحد c'est-à-dire l'agression تاع les agro, تاع les sociétés agroalimentaires. On est programmé, et on a été programmé ملي كنا صغار, et donc du coup on est pratiquement une poubelle de consommation. On consomme que واش يحبوه هما, quel que soit, c'est-à-dire la qualité تاع le produit تاعهم, حنا on le consomme et on s'en fout كاع من la qualité تاعهم. est-ce que هذا البرودوي تاعهم مليح ولا ماشي مليح, معليش. l'essentiel هي ميكرو تروماتيزم اللي خلانا حنا on va s'acharner pendant une période 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 année, 2 ans. Et on va faire un cumul de 15, 20 kilos, 30 kilos, 50 kilos. Celui qui a un surpoids de 5 kilos, 10 kilos, il peut dire un petit programme, un rééquilibrage alimentaire, il fixe un objectif. Mais celui qui a un excès de poids à 50, 60 kilos, 30 et plus, 35, et surtout l'obésité, le surpoids, les jeunes, هنا لازم نلقى une solution. Cette solution لازم تكون radicale وتبدا من les racines. علاش؟ parce que en fait si on va pas traiter la cause, on va pas avancer. Donc déjà la cause, on doit assumer les choses, et comme à chaque fois pour les adhérents d'y vous êtes la plaque tournante. ما كان حتى واحد ni coach ni nutritionniste ni X ni Y ni PNL ni programmation ni rien du tout ni motivation, vous êtes la plaque tournante. Aujourd'hui لو كان نتوما تحبوا تبداو un programme pour maigrir, vous allez le réussir. لو كان اليوم vous allez refuser, et vous allez pas refuser يعني directement et totalement, vous allez faire un refus partiel. كيفاش هذا le refus partiel les jeunes? par exemple انا نجي نروح عند le médecin ولا نجي عند le coach ولا نبدا un programme X ou Y dans une salle, et dans ma tête moi je vais commencer à changer, mais dans l'absolu راني نكذب على روحي, c'est-à-dire باش نقنع روحي périodiquement, ok, partiellement بلي je vais commencer un programme. هنا je ne suis pas prêt, مانيش واجد à 100%. Et donc du coup نبدا un programme مانيش واجد له, donc sans aucun doute je vais échouer par la fin. vers la fin et je vais commencer le programme, je vais faire un programme. dès que au début je suis motivé parce que ما عنديش une sensation, نبدا, c'est simple, نبدا, حبيت نبدا سويت ان ايفينمون, عندي عرس ما عنديش عرس, عايروني هضروا معايا, جاتني لا موتيفاسيون, نبدا. mais une fois que يبداو les obstacles, يبداو الحفار, تبدا تطيح وتنوض, انتم tu dois fournir plus d'efforts. انتم
تبدا تخمم الضربه الاولى تريزيستي شويه الدوزيام تروازيام لا كاتريام تبدا تقول باللي هنا باسكو علاش لونجاجمون ديالك تاع لو ديبي كان بارسيال ما كانش جلوبال اي توتال ما كانتش اون ديسيزيون فيرم تاع جو في شونجي اي جو في اسومي لي شوز اي دونك غير يبداو الحفاري والخبيط هاد لا بيرسون elle va se retirer elle va reculer et comme on est de nature on cherche le confort et le cerveau cherche le confort et donc du coup ما نبقاوش في les réflexions qu'est-ce qu'on va faire on va commencer à critiquer déjà les programmes اللي راهم en face par exemple مانيش نهضر على روحي ومانيش نهضر حتى على واحد je suis en train d'analyser la situation نبدا نقول ce régime ماشي مليح la salle بعيده جاتني بعيده il y a beaucoup de circulation ما نقدرش نلحق اطون في الدار ما يحبونيش ندير ريجيم عم يجيبوا دي بيتزا ابري دونك واش نبدا ندير نبدا نحصل في دي فاكتور اكسترا او ليو كو ما انا ناسومي يقول ام لوزر انا فاشل ومانيش واجد نحبس وندير اون بون ريفليكسيون جو مي رولونس ولا جاسوم نتحمل المسؤوليه نبدا نحصل في صوالح نو ليكيليبراج اليمونتير هذا ولا لو ريجيم هذا ماشي مليح سي اون مونج با دو فيكولون تو لي جور ما نقدرش انايا سي اون مونج با دو فيكولون يعني العشيه تو لي جور اي تو سا ما نقدرش سي با ان ريجيم هذا سمحوا لي دراكونيان comment c'est-à-dire déjà نعطيكم une fenêtre les gens quand ils mangent n'importe quoi c'est-à-dire shawarma machin truc ياكلوا غير les hydrates de carbone ou le sucre ou le gras انا جامي شفت في حياتي واحد كانوا عنده دي كارونس في لو سكر بون ما نهضرش على لي ديابيتيك سي اون مالادي كي نا ريان افوار اسكو كل واحد عنده دي كارونس في لو سكر نو جامي كل واحد عنده دي كارونس في لو غرا قلال ما كاش صوف لي يمشياني بزاف وما عندوش الشحمه كاع Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont des carences pour les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments? Il y en a beaucoup. Ouais, les produits, nous les fruits et les légumes. Et les gens, dès qu'ils commencent, pardonnez-moi, un programme, les faits légumes, vitamines, c'est-à-dire plein de vitamines, on fait les légumes, les minéraux, les oligo-éléments, et la protéine, la portion de protéines, et tout ça, ils commencent à parler et ils disent moi, je vais en carence. هذاك le régime des carences. Sérieux, c'est-à-dire en mangeant des hydrates de carbone, je fais des carences. Au contraire, si vous allez suivre un régime à base de, c'est-à-dire plus vous allez favoriser les légumes et tout ça, un régime alimentaire, une réflexion, la nature humaine, comment elle peut fuir le mashakil et placer des arguments faux, pour se faire justifier. Après, la personne, elle va fuir le programme, les jeunes. Elle va le fuir, elle va placer 1 milliard d'obstacles. L'essentiel, هي ما تحملش المسؤولية وتحمل المسؤولية للناس كاع اللي راهم معاها كي صحابها كي لي زامي tout ça. Et à la fin, elle va échouer. Et à la fin, شكون هو خاسر؟ هاد la personne. Donc du coup, les jeunes, aujourd'hui, la chose la plus importante, ما كان ني PNL, ni imaginer روحك سبع تولي سبع. ني بدل لي هاد لاليمون فيغ اون ترانسلاسيون ولا ان شونجمون تاع هاد لاليمون بار هاد لاليمون ايماجيني هاد لاليمون لا سونساسيون البي ان ال وحكايه ني مونجي اكيليبري والصباح ان بو دو شوكولا وزيدوا شويه ان بان كومبلي العشيه وزيدوا شويه لو ري كالكولي ماشين تروك اي تو سا كالكول انرجي كدا ما كاش منها لا شوز لا بلوز امبورطونت. L'unique chose la plus importante, c'est que fixer un objectif, être déterminé et surtout évaluer le degré de sacrifice et assumer les choses. Il n'y a aucune personne qui peut assumer le place. Et donc du coup aujourd'hui, les échecs les saraf dunya hadi. Vous êtes les responsables les jeunes. لو كان ما تستعرفوش que vous êtes les responsables, jamais ما راح تافونسي. Parce qu'en fait علاش تبقاو تكذبوا على روحتكم ولا تبقاو تتخباو مالغري او فون دو فو على بالكم باللي نتوما هما المشكل. مانيش نكريتيكي انا نقول لكم كومون كومونسي ان بروغرام ولا ان فري شونجمون. ابري كي نلحقوا على لوبجيكتيف يا دي فينيتر دون ان بروتوكول هنا نقدروا نديروا دي بتيت فينيتر اي ان بروغرام كي سو ترافاي افيك لا بيرسون راهي معاكم. مي commencer un régime et commencer après à placer des obstacles, je suis désolé, jamais. Donc, dans l'absolu,
C'est à vous de choisir, de commencer le programme et d'assumer et quantifier le degré et la quantité d'efforts à faire pour réussir un programme. Et sans vous, vous êtes la plaque motrice, vous êtes la plaque tournante. Sans vous, ما كان حتى واحد يجي في الدنيا هذه عنده un miracle يدير لك un miracle ولا bâton magique يدير لك تاك شينت ما شينتش ولا سمنت ما سمنتش. Sans effort, sans sacrifice, vous n'allez pas réussir. Vous êtes le début, vous êtes la fin. والآخرين كاع اللي راهو معاكم كي كاع لا سوسيتي كي ترونسبور كي اللي يبيع البطاطا كي اللي يبيع لي فريز كي اللي يبيع الشاورما كي الكوتش كي النيوتريسيونيست كي لي زامي كي لا فامي هادو كاع c'est des extras. Vous êtes les seuls qui doivent assumer le changement et vous êtes la plaque tournante. Sans vous, rien ne tourne. Gardez la pêche. Salam alaikum.